one thing you learn from today's session, Kalau ada satu hal yang Bapak Ibu bisa bawa pulang hari ini, I want you to learn the art of conversation. saya mau Bapak Ibu belajar seni bercakap-cakap dengan nasabah kita. How to speak to people. Bagaimana caranya berbicara dengan orang lain. When someone asks you, Ketika seseorang bertanya kepada kita, "Hi, how are you?" halo apa kabar? What do you say? Apa yang biasa kita jawab? Luar biasa, yes, yes, yes. Luar biasa. You see, when I joined this business Ketika saya bergabung di bisnis ini 22 years ago, 22 tahun yang lalu, my trainer told me, trainer saya bilang sama saya, ice breaking very important. sangat penting yang namanya ice breaking dengan nasabah kita, klien kita. Correct or not? Betul nggak Bapak Ibu? So we asked stupid question. Jadi kita mulai bertanya pertanyaan bodoh ke klien kita. Hi, how are you? Halo apa kabar? How's your business? Gimana bisnisnya? There are only two answers your client can give you. Cuma ada dua jawaban yang klien kita bisa jawab. Sanjay, my business is very good. Sanjay bisnis saya lagi bagus banget. Or Sanjay, my business is very bad. Atau Sanjay bisnis saya lagi jelek banget. If his business is very good, Kalau bisnisnya lagi bagus banget, what is the objection? jadi kira-kira dia akan punya objection apa? I would put money in my business, not insurance. Dia pasti akan bilang, saya mendingan taruh duit saya di bisnis saya daripada di polis asuransi. If my business is very bad, Tapi kalau bisnis lagi jelek, what is the objection? objectionnya apa Bapak Ibu? Sanjay, no money. Sanjay saya nggak punya duit. Correct? Betul Bapak Ibu? So you lose both ways. Jadi kita akan kalah dengan dua respon itu. Why do you ask that question? Kenapa kita harus tanya pertanyaan seperti itu? Ice breaking. Ice breaking namanya Bapak Ibu. So today, Jadi hari ini we're going to change the answer. kita akan ubah, We're going to change the question. kita akan ubah pertanyaannya. Okay? Setuju Bapak Ibu? When someone asks you, how are you? Ketika seorang bertanya, apa kabarnya? You always say, bye. Kita jawab, baik. Correct or not? Betul Bapak Ibu? It's a lie. Itu bohong. Nobody is buying. Nggak ada yang kondisinya baik. Either you are happy or you're sad. Itu either kita happy atau kita sedih. Correct or not? Betul Bapak Ibu? Nobody is fine. Nggak ada yang namanya cukup baik. So today, Jadi hari ini, when someone asks you, ketika seorang bertanya kepada kita, how are you? apa kabarnya? The answer will change. Jawaban kita harus berubah. Okay? Setuju? So, ask me, Jadi sekarang Bapak Ibu tanya sama Sanjay. Sanjay, how are you? Sanjay, how are you? Sanjay matikan. I'm so good. Saya sangat baik. You know, last week, Tahu nggak minggu lalu, I met with this woman. saya ketemu dengan satu wanita ini. She's one of the smartest women in the world I've met. Dia adalah salah satu wanita yang paling pintar di dunia ini. You know what she told me? Tahu nggak apa yang dia bilang sama She saya? said, Sanjay, I've figured out everything about my life. Dia bilang, saya sudah tahu segala sesuatu tentang hidup saya sekarang. I know exactly what will happen with my business. Saya tahu apa yang pasti akan terjadi dengan bisnis saya. I know exactly what will happen with my children. Saya tahu apa yang pasti akan terjadi sama anak-anak saya. But I have one fear. Tapi saya punya satu ketakutan. I'm scared. What if I make the wrong decision? Saya takut bagaimana kalau sampai saya mengambil keputusan yang salah. You know what I told her? Dan kemudian tahu apa yang saya katakan kepada wanita ini? I said, don't worry. Saya bilang, jangan khawatir. You are very smart. Anda sangat pintar. You're probably one of the smartest women I know. Dan Anda adalah orang yang paling pintar yang saya pernah kenal. You focus on your business. Anda fokus sama bisnis Anda. You are very intelligent. Anda sangat pintar di situ. But do what some of the richest people do. Tapi lakukan apa yang orang-orang kaya lakukan. They take 20% of their profits Mereka ambil 20% dari profit mereka. and they put it into a growth fund. Dan mereka masukin ke dalam fund yang berkembang, bertumbuh. The purpose of this fund, Dana atau fund tujuannya adalah whenever she has a new idea, setiap kali dia punya ide baru, whenever there's a new strategy, setiap kali ada strategi baru, use some of that money ambil duit dari sini and grow your business. dan kembangkan terus bisnisnya. You don't get scared. Jadi jangan takut, You focus on your business tapi fokus sama bisnisnya and create a growth fund. dan bikin yang namanya growth fund atau fund yang akan berkembang. So that's what I told her. Nah itu yang saya katakan kepada dia. By the way, how are you? Dan by the way,
presentation is done. Presentasi saya sudah selesai di awal. How long do you spend with your client? Berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan klien kita? 1 hour? 1 jam? 2 hours? 2 jam? What do you say? Apa yang kita katakan dengan mereka? How long was my presentation? Presentasi saya tadi ketemu dengan wanita itu berapa lama? 2 minutes? Cuma 2 menit. What do you speak for 1 hour? Apa yang kita ngomongin dalam 1 jam itu, Bapak Ibu? Ask me again, Sanjay, how are you? Tanya sekali lagi, Sanjay, how are you? 1, 2, 3. Sanjay, how are you? I'm so good. Saya baik sekali. You know, last week Tahu nggak kenapa? Karena minggu lalu I met with my friend saya ketemu dengan teman saya. and he said, Sanjay, Dan teman saya bilang, Sanjay, my wife is never happy with me. Never happy. istri saya nggak pernah happy sama saya. So I said, why, what happened? Kenapa? Apa yang terjadi? He said, Sanjay, I always forget Valentine's Day. Karena dia bilang, Sanjay, saya selalu lupa sama hari Valentine. So I said, you know what? I'll do something special for you. Terus kemudian saya bilang, tahu nggak? Ini deh, saya lakukan satu hal spesial buat kamu. We create a Valentine fund. Kita bikin Valentine Fund atau dana Valentine. Every day, every year, 1 week before Valentine's, Setiap tahun, 1 minggu sebelum Valentine, I will give you $10,000. saya akan kasih $10.000. Don't buy a gift for her Jangan beliin hadiah buat dia, because she doesn't like your choice. karena dia tidak suka. You give her the cash Kasih dia uang tunai. and tell her, darling, Dan dia bilang, sayang, happy Valentine's Day. selamat hari Valentine. How many women would like a Valentine's fund? Berapa banyak di sini wanita yang kepengen punya Valentine Fund dibikin buat mereka? That's what I thought. Ya, All the men, watch out. ya. Ada yang semua pria udah dengar ya? So I created a Valentine's fund for her. Jadi dibikinkanlah Valentine Fund buat istrinya. You should create one for your wife. Dan tahu nggak? Kamu harus bikin juga buat istri kamu. Presentation done. Presentasi ini selesai. Every time you ask me, Setiap kali Anda bertanya kepada saya, Sanjay, how are you? Sanjay, apa kabarnya? My answer will change. Jawaban saya selalu akan berubah. Ask again. Tanya sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sanjay, how are you? I'm so good. Saya baik sekali. You know, last week, Tahu nggak minggu lalu? it's always last week. Selalu dimulai dengan minggu lalu. It's not last year. Bukan tahun lalu ya Bapak Ibu. Selalu It's minggu lalu. always last week. Selalu minggu lalu. I'm going to show you a presentation that I do every time. Saya akan tunjukkan presentasi yang saya lakukan setiap kali. You can use it with almost every client. Anda bisa lakukan ini hampir ke semua klien Anda. Let me ask all of you this question. Coba saya tanyakan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. How many of you have children? Berapa banyak di sini yang punya anak? Boleh angkat tangan. Okay. Can you take a paper and pen? Boleh ambil pulpen dan kertas saat ini juga. I want you to write down. Saya mau Bapak Ibu tulis saat ini. How much money do you want to leave for your children? Berapa banyak uang yang Anda mau tinggalkan buat anak Anda? Can you just write it down? Tulis saja angkanya. How many of you don't have children? Berapa banyak di sini yang belum punya anak? Okay, you. Nah, Bapak Ibu ini, I want you to write down. saya mau Bapak Ibu tulis saat ini. How much money you wish your parents left for you? Berapa banyak uang yang Anda sebenarnya harapkan orang tua bisa kasih ke kita? Write it down. Just write it. Tulis. Berapa banyak uang warisan yang sebenarnya orang tua bisa kasih ke kita? Don't write as much as I can. Jangan tulis sebanyak mungkin, jangan. Write as much as you want. Boleh tulis sebanyak yang kita mungkin, Write a number. tapi tulis angkanya berapa. Write it down. Tulis angkanya berapa. Done? Selesai Bapak Ibu? Okay. Let me make you a promise. Saya bikin sebuah janji sama Bapak Ibu. If you have enough time, Kalau Anda punya cukup banyak waktu, I can promise you, saya berjanji, you will achieve that number. saya yakin Anda akan bisa capai angka tersebut. Because all of you are very hardworking. Karena kita semua di sini adalah pekerja keras. All of you are very smart. Kita semua di sini adalah orang yang pintar. So if you have enough time, Jadi kalau kita punya cukup waktu, you will achieve this number. kita bisa capai angka target yang kita tulis ini. But if you don't have enough time, Tapi kalau kita nggak punya cukup banyak waktu, let me help you achieve. izinkan saya untuk bantu Anda mencapai hal ini. That's my job. Itu adalah pekerjaan saya. Presentation done. Kemudian presentasinya selesai. How many of you wrote, I will
ada 10 menit udah 3 presentasi. Berapa banyak di sini yang tulis saya nggak mau ngasih apa-apa ke anak saya? Ada yang nulis gitu? Nobody. Nggak ada yang nulis. What does that mean? Itu artinya apa? When a client tells you, Ketika klien bilang, I want to leave nothing for my children, saya nggak mau tinggalin apa-apa buat anak saya, they are lying. mereka itu sedang berbohong. You know, when a client tells me, Tahu nggak Bapak Ibu, ketika klien ngomong sama saya, I want to leave nothing for my children, saya nggak mau tinggalin apa-apa buat anak saya. you know what I say? Tahu nggak Bapak Ibu apa yang saya bilang? I feel so sorry for your children. Saya benar-benar kasihan sama anak Anda. Your children would wish they were my children. Anak-anak Anda sangat berharap menjadi anak-anak saya. True or not? Betul nggak Bapak Ibu? It is fact Ini sebuah fakta. that we want our children to have the most beautiful life. Kalau kita mau anak-anak kita punya kehidupan yang lebih indah daripada kita. And it's our responsibility Dan ini adalah tanggung jawab kita. that our children have the most beautiful life. Kalau anak-anak kita harus punya kehidupan yang lebih indah daripada kita. So ask me again. Jadi tanya sekali lagi Bapak Ibu, siap? 1, 2, 3. Sanjay, how are you? I'm so good. Aku baik banget. You know, last week Tahu nggak Bapak Ibu? Minggu lalu I met with a guy from Dubai, saya ketemu dengan seorang dari Dubai. and he told me something. I let me show it to you. Dan dia kasih tahu saya dan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu saat ini. He said, Sanjay, Dia bilang saja, today your children are born. sekarang anak kamu lahir. At the age of 18, Di umur 18 anaknya, they will go to college. dia akan pergi ke universitas. You have two options. Anda punya 2 opsi sebenarnya. Option A, Opsi yang pertama, A, you save money kita mulai nabung dari sekarang and you earn interest. dan kemudian kita dapat bunganya. Option B, Opsi B, when your children are 18, ketika anaknya umur 18 tahun, you borrow money kita minjem duit and you pay interest. dan kita bayar bunganya. Which one would you choose? Nah, apa yang akan kita pilih? A or B? A atau B? That's what I thought. Nah, itu juga yang saya pikir. Thank you. Ya udah, tanda tangannya di sini. I get it out to you. Tanda tangan langsung. Presentation done. Presentasi selesai, Bapak Ibu. What do you spend talking for 1 hour? Jadi apa yang sebenarnya kita habiskan waktu ngobrol sama klien 1 jam? Hi, how are you? Halo, apa kabar? How's your business? Gimana bisnisnya? How's your family? Gimana keluarga? How does it affect your sales? Apakah itu akan efek sama penjualan kita? If you don't do your presentation, Kalau kita tidak lakukan presentasi kita, you're wasting your time. kita sedang membuang-buang waktu kita. Ask me again. Tanya sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. I'm so good. Aku baik banget. You know, last week, Tahu nggak minggu lalu, I was sitting with this guy from Dubai, saya lagi duduk dengan orang yang dari Dubai itu. and he told me something very interesting. Dan dia kasih saya satu hal yang sangat menarik. He said, Sanjay, everyone in the world Dia bilang semua orang di dunia ini is in 4 categories. ada dalam satu di antara 4 kategori ini. Luxury, Luxury, comfortable, nyaman hidupnya, comfortable, poor, miskin, or charity. atau hidup berdasarkan sumbangan. Now, today your family is comfortable. Nah sekarang keluarga kita ada di bagian yang nyaman, comfortable. This family is comfortable because there is a man at work. Keluarga ini sekarang di posisi yang nyaman karena ada yang bekerja di keluarga tersebut. Or there is a person at work. Somebody is working. Pasti ada yang bekerja di keluarga itu. But if I remove the person at work, Tetapi kalau kita keluarin orang yang sedang bekerja itu, this family will fall down to charity. keluarga ini akan jatuh ke dalam kategori yang paling bawah yang akan hidup dari sumbangan orang lain. So I need to immediately put a pump. Jadi kita harus segera bikin satu pompa. Because when there's no man at work, Jadi kalau sampai tidak ada orang yang bekerja di keluarga itu, we need money at work. kita memastikan duit bekerja untuk keluarga itu. So the question is, how much money do I need? Jadi pertanyaan adalah kita harus taruh uang berapa di sini supaya uang bisa bekerja untuk kita. There's a simple formula. Ada formula yang sangat mudah. 10 times of annual income. 10 kali dari income tahunan. That's it. Itu aja. If you have the money, Kalau kita punya uang ini, let's keep it aside.
let's keep it aside. dan kita simpan uang itu. If you don't have the money, Kalau kita nggak punya uang itu, don't worry. jangan takut. I'll create it right now. Saya akan bantu untuk bikin hal itu terjadi. Don't worry. Don't worry. Jangan takut. Presentation done. Dan presentasinya akhirnya selesai. Today I'm going to give you 4 formulas Hari ini saya akan bagikan 4 formula Bapak Ibu. that you can use with any time. Dan Bapak Ibu bisa pakai berkali-kali. Write these down. Tuliskan hal ini. Guys, let me give you a little background. Saya kasih sedikit latar belakangnya terlebih dahulu. I've got 2 bachelors. Saya sudah menyelesaikan 2 S1 sarjana. I've got 3 masters. Saya sudah selesaikan 3 master. And I've got 2 PhDs. Saya sudah selesaikan 2 S3 atau PhD. Only to come up with these 4 formulas. Hanya untuk membuat 4 formula yang akan saya bagikan ini. The first formula. Formula yang pertama, How much life insurance should you buy? berapa banyak asuransi jiwa yang harusnya seseorang beli? There's a simple formula. Ada formula yang sangat simpel. 10 times of annual income. 10 kali dari income tahunan. How much critical illness should you buy? Berapa banyak critical illness yang harusnya kita beli? There's a simple formula. Formula yang sangat simpel. 5 times of annual income. 5 kali dari income tahunan. How much money should you save for retirement? Berapa banyak uang yang harusnya kita simpan untuk pensiun? 20% of whatever you earn. 20% dari setiap uang yang kita hasilkan setiap kali. If you earn $100,000, Kalau kita bisa menghasilkan 100.000 US dollar, how much is 20%? 20%-nya berapa Bapak Ibu? 20,000. 20.000. That's it. Itu aja. If you earn $1 million, Kalau kita 1 juta dolar yang kita hasilkan, how much is 20%? berapa 20%-nya? 200,000. 200.000 dolar. That's the formula. Itu formulanya. How much money should you save for your kids' education? Berapa banyak uang yang harusnya kita siapkan untuk pendidikan anak-anak kita? You know, when I joined this business, Tahu nggak Bapak Ibu, ketika saya ikut bisnis ini, my trainer told me, trainer saya bilang, ask the client, tanyakan kliennya, where would you like your children to study? Anda mau anak Anda tuh kuliah di mana nanti? Local or international? Apakah di universitas lokal atau universitas luar negeri? Sanjay, international. Tentu klien bilang internasional, luar negeri. What would you like your children to study? Apa yang Anda ingin anak Anda pelajari kuliah? Medicine, engineering, Kedokteran, engineering. what would you like them to study? Apa yang Anda ingin anak Anda nanti ambil pada saat kuliah? Sanjay, I want them to become a doctor. Saja saya mau anak saya jadi dokter. Today, Hari ini the cost of education, harga dari pendidikan $100,000 per year. 100.000 US dollar per tahun. 5 years in school, 5 tahun di sekolah. $500,000. Itu berarti setengah juta dolar. After 15 years, Setelah 50 tahun, it will become $1 million. itu akan menjadi 1 juta dolar. What is the client thinking? Apa yang klien pikirkan? Forget it. Lupakanlah. Let them study local. Biar mereka kuliah lokal aja. Nggak usah pulang-pulang. Correct or not? Betul nggak Bapak Ibu? And if you have 2 children, Nah kalau kita punya 2 anak, gimana? what is the client thinking? Apa yang klien pikirkan? I will choose my favorite child. Saya akan pilih mana anak yang saya paling sayang. Correct or not? Betul nggak Bapak Ibu? You are scaring the client. Kita malah jadi takut-takutin kliennya. So today I'm going to give you the formula. Jadi hari ini saya akan bagikan formulanya. There's a simple formula for education plan. Ada formula yang sangat simpel untuk mempersiapkan dana pendidikan. 5% of whatever you earn. 5% dari apapun yang kita hasilkan. Save it for your kids' education. Benar-benar simpan untuk dana pendidikan. If you have 2 children, Kalau kita punya 2 anak, how much should you save? berarti kita harus save berapa Bapak Ibu? How much? Berapa persen kalau punya 2 anak? 10. 10. Not 10. Bukan 10. 5%. Tetap aja berapa? If you have 5 children, Kalau kita punya 5 anak, 5%. tetap 5%. You can't save more. Kita nggak bisa save lebih banyak lagi Bapak Ibu. Think about it. Coba benar-benar dipikirin. You're saving 20% for retirement. Anda sudah save 20% buat pensiun.
udah spend 10% buat asuransi. How much more can you save for the education? Berapa banyak lagi yang kita benar-benar bisa sisihkan untuk dana pendidikan? You can't save more than 5%. Kita udah nggak bisa lagi lebih dari 5%. If I keep scaring you, Kalau kita terus takut-takutin nasabahnya, it will not change the answer. itu tidak akan mengubah jawabannya. 5% of whatever you do, 5% dari berapapun yang dia hasilkan, save it for your kids' education. itu persiapkan buat dana pendidikan. Once you have done the right presentation, Ketika kita sudah memberikan presentasi yang benar, the next step, langkah selanjutnya you will get objection. kita akan mendapatkan yang namanya objection atau That is the second step. ya, itu adalah step yang kedua. Now, the most common objection, Nah, objection yang paling umum apa itu? such I want to ask my wife, Saya mau tanya istri saya dulu. how do you feel about it? Berapa banyak yang udah sering digituin sama nasabah? They will not ask their wife anything, but this one they will ask. Mereka nggak pernah nanya sama istrinya tentang pendapatnya, cuma khusus buat ini doang dia akan tanya sama istri. Objection handling is a science. Cara handle objection ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. It's a four-step process. Ini adalah step yang ada 4 langkah. So I'm going to show you my steps. Jadi saya akan tunjukkan 4 langkah untuk handle objection. Number one, step nomor 1, acknowledge. Kita harus acknowledge, harus Agree with the client. kita harus setuju dengan kliennya. Never challenge the client. Jangan pernah ditantang kliennya. Step number 2, step yang kedua, ask the right question. Tanyakan pertanyaan yang benar. Step number 3, Step yang ketiga, give a solution or an example. kasih solusi atau contoh. Step number 4, Dan step langkah yang keempat, make it relatable to them so they understand. pastikan contohnya itu bisa relate ke nasabah yang bersangkutan. So objection handling is a four-step process. Jadi yang namanya objection handling itu adalah proses 4 langkah. Any objection you give me, Objection yang kita dapat dari nasabah, I will handle with these 4 steps. saya selalu handle dengan 4 langkah ini. So, after you get the objection, I want to ask my wife, Berapa banyak di sini yang dapat objectionnya? Saya mesti tanya sama istri saya dulu. okay, Mr. Client, I completely understand what you ask my wife. Jadi kita bisa bilang, saya ngerti banget kalau Anda harus tanya sama istri Anda. But let me ask you a question. Tapi boleh nggak saya tanya satu pertanyaan? Do you know that every woman I've spoken to, Tahu nggak semua wanita yang saya ajak ngomong, she will always tell me, mereka selalu bilang ke saya, Sanjay, protect my family, Sanjay tolong lindungi keluarga saya, protect my children. tolong lindungi anak-anak saya. I've not met a single woman in the world Saya belum pernah ketemu satu wanita di dunia ini that tells me, Sanjay, don't protect my family. yang bilang Sanjay tolong jangan proteksi keluarga saya. Actually, most women, Sebenarnya kebanyakan wanita they will tell you, I know. mereka akan suruh Anda untuk beli lebih banyak lagi. So can I give you a suggestion? Jadi saya boleh kasih satu suggestion saja. Don't ask her. Jangan tanya istri Anda, Give it to her as a gift. tapi kasih sebagai hadiah Tell her, darling, dan bilang sayang, this is a gift for you. ini adalah hadiah saya buat kamu. If she tells you that this is too little, Kalau dia bilang ini kecil lah, you tell her next year I buy it. dan bilang tahun depan saya beli lagi lebih banyak. Because if you ask her, Karena kalau kita tanya dia saat ini, I promise you she will tell you to buy it. saya janji dia pasti akan bilang untuk minta yang lebih gede. So don't ask her. Jadi jangan tanya, Give it to her as a gift. kasih aja langsung. Do you have any other question? Ada pertanyaan lagi? No? Okay. Nah, oke, tolong tanda tangan di sini. What is the other objection you get? Apa contoh objection lain yang kita dapat? Sanjay, I won't buy a car right now. Ada yang bilang saja saya mau beli asuransi saat ini. Let me think about it. Coba saya pikirin. How many of you heard this? Berapa banyak yang udah pernah dengar hal ini? Mr. Client, when it comes to matters of life and death, Mr. Ryan, ketika datang kepada masalah antara hidup dan mati, you should think about it. kita harus benar-benar pikirin loh. But let me ask you a question. Tapi coba saya tanya satu pertanyaan ini. Do you know that my insurance company wants you to spend time thinking? Tahu nggak sebenarnya perusahaan asuransi selalu pengen nasabah untuk ambil waktu berpikir. Because all my friends also like to think. Karena semua teman-teman saya yang lain juga pengen untuk berpikir
can get this objection, Sanjay, no money. Dan saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang terima Sanjay, saya nggak punya duit. How many of you got that? Berapa banyak yang terima ini? Yang pernah dapat ini? Mr. Client, Katakan gini, Mr. Client, I completely understand you have no money. saya benar-benar ngerti Anda nggak punya uang. But let me ask you a question. Tapi coba saya tanya satu pertanyaan ini. If you don't have a little money for your premium, Kalau kita punya duit kecil untuk premi, if you die, what will happen? kalau kita meninggal apa yang akan terjadi? So my insurance company Nah, jadi perusahaan asuransi saya has done something special for you. sudah melakukan satu hal yang sangat spesial buat Bapak. You can pay with your credit card. Anda bisa bayar dengan kartu kredit. You have got 30 days to figure it out. Anda punya 30 hari untuk pikir bagaimana melunasi. You see, when you go to the doctor Kalau Anda pergi ke dokter, and the doctor tells you you need surgery, dan dokter langsung bilang, hari ini juga kamu perlu dioperasi. and you tell the doctor, Dan Anda bilang ke dokter, no money, gak ada duit dok. what does the doctor say? Dokter bakal bilang apa? Figure it out. Ya udah, cari duitnya dulu. Correct or not? Betul nggak Bapak Ibu? My company is better. Nah, company saya lebih bagus lagi. I will give you free insurance for 30 days. Saya kasih asuransi gratis selama 30 hari. You have 30 days to figure it out. Anda punya 30 hari buat pikirin gimana cara dapat duitnya. Any other problem? Ada masalah yang lain? No? Nggak ada? We sign here. Tanda tangan di sini. Sanjay, I am very rich. Sanjay, saya tuh kaya banget, punya banyak duit. I don't need insurance. Saya mah kagak butuh asuransi. How many of you got that? Ada yang udah pernah dengar? Mr. Client, I completely know you're very rich. Mr. Client, saya tahu banget Bapak tuh punya banyak uang. But let me ask you a question. Tapi boleh saya tanya satu pertanyaan? Do you know that insurance was made for rich people, not poor people? Tahu nggak asuransi itu sebenarnya dibuat untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin? Think about it. Coba dipikirin. You have a car and you have a bicycle. Anda punya mobil dan Anda punya sepeda. What do you insure? Yang Anda asuransikan yang mana? The car. Pasti mobil bukan sepeda. Insurance was never made for poor people. Asuransi itu nggak pernah diciptain buat orang miskin. It was only made for rich people. Itu diciptakan untuk orang kaya. Insurance was made by the rich, Asuransi itu dibuat oleh orang kaya, for the rich, untuk orang kaya, to stay rich. untuk tetap kaya. Because you are rich, Karena Anda kaya, you need insurance. Anda butuh asuransi makanya. If you are poor, Kalau Anda miskin, nobody cares if you die. nggak ada yang peduli kalau kita meninggal. True or not? Betul nggak Bapak Ibu? Any other questions? Ada pertanyaan lagi? No? Nggak ada? So sign. Tanda tangan di sini. Gokil. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua di sini. you have to ask for the signature. Anda harus todong minta tanda tangannya. If you don't ask for the signature, Kalau kita nggak minta tanda tangannya, no client will tell you. nggak ada klien yang bakal bilang, Give me the form, I will sign. kasih form sini saya tanda tangan. So remember this. Jadi ingat hal ini Bapak Ibu. If you truly want to become successful in this business, Kalau kita benar-benar pengen sukses di bisnis ini, you have to follow the right process. kita harus ikuti proses yang benar. Start with the right conversation. Mulai dengan percakapan yang benar. Handle objections properly. Handle objection dengan proper. And number 3, Dan yang ketiga, learn to ask for a signature. belajar untuk minta tanda tangan daripada klien. It is the proper process. Ini adalah proses yang proper, Bapak Ibu. When you go to an event Ketika kita pergi ke sebuah event, where you do networking, ketika kita melakukan networking, what is the most common question you get asked? apa pertanyaan yang paling sering diajukan ke kita? What do you do? Kerjaan Anda apa? When someone asks you, Ketika orang bertanya kepada Anda, what do you do? apa yang kerjaan Anda apa? What do you say? Apa yang kita jawab biasanya? Saya What do you do? apa yang Anda lakukan? No, you come up with something creative. Kita harus muncul dengan jawaban yang kreatif. I'm a financial planner. Saya adalah financial planner. I'm a financial builder. Saya adalah financial builder. I'm a financial engineer. Saya adalah financial engineer. We come up with very interesting words, correct? Muncul dengan hal yang kreatif, Bapak Ibu. Do you know why? Tahu nggak kenapa? Because when someone asks you what do you do, Ketika seseorang bertanya, apa sih pekerjaan kita? they're trying to rank you. Mereka mencoba
station. Itu saja di bawah. They're trying to rank you. Mereka itu secara alam bawah sadar mencoba ranking kita. Correct or not? Betul nggak Bapak Ibu? So what should you say? Jadi apa yang harus kita katakan? You want to know my answer? Anda mau tahu jawaban saya? Yes? Ask me. Tanya. Sanjay, what do you do? Bilang saya. Sanjay, what you do? I'm so glad you asked. Aduh, untung lo nanya. Because every time when someone asks you this question, Karena setiap kali orang nanya pertanyaan ini, it makes me think, what do I do? itu bikin saya berpikir sebenarnya saya ngapain ya? You know, I do a lot of things. Tahu, karena yang saya lakukan itu banyak. Last week, Minggu lalu, Last week. Sekali tanya last week mulu. kemudian saya membangun cerita. every time, Setiap kali, when someone asks me, ketika orang bertanya sama saya, Sanjay, what do you do? Sanjay, kerjaan kamu apa? I will have the same answer. Saya selalu punya jawaban yang sama. But my story will change. Tetapi ceritanya akan berbeda terus. So if you take one thing away from today's session, Jadi kalau Bapak Ibu bisa pelajari satu hal hari ini, I want you to take away the art of having a good conversation. jadi harus pelajari seni berkomunikasi dengan orang lain. When someone asks you, how are you? Ketika orang bertanya, apa kabar? What are you going to say? Anda akan bilang apa? I'm so So good. I'm so good. Last week, Minggu lalu. I tell the story. Nah, aku ceritain ya. And when someone asks you, what do you do? Nah, ketika orang bertanya, kerjaan kamu apa? Kita bilang apa? I'm so glad you asked. Aduh, aku untung itu nanya. Because every time when someone asks me that Karena question, setiap kali orang nanya pertanyaan itu, it makes me think, what do I do? itu jadi bikin saya mikir sebenarnya kerjaan saya apa ya? So many things. Waduh, banyak banget. Last week, Nah, minggu lalu contohnya. guys, today I want to share my schedule with you. Hari ini saya mau bagikan rutinitas schedule saya setiap hari. How many of you want to know how I live my day? Ada yang mau tahu kan cara saya hidup setiap hari itu kayak apa? Okay, write it down. Tulis. Breakfast, lunch, dinner. Sarapan, makan siang, makan malam. Never eat alone. Jangan pernah makan sendirian. Eat with someone you want to build a relationship with. Selalu makan dengan orang yang kita ingin bangun hubungan. If you want to build a relationship with your family, Kalau kita mau bangun hubungan dengan keluarga kita, eat with your family. makan dengan keluarga kita. If you want to build a relationship with your friends, Kalau kita mau bangun hubungan dengan teman kita, eat with your friends. makan dengan teman kita. If you want to build a relationship with your friend, with your clients, Kalau kita mau bangun hubungan dengan klien kita, eat with your clients. makan dengan klien kita. Never eat alone. Jangan pernah makan sendirian. If you have no one to eat with, Kalau kita nggak punya orang yang kita bisa ajak buat makan bareng, don't eat. jangan makan. Nothing will happen. Gak akan terjadi apa-apa. Your doctor will be happy. Dokter Anda malah happy. You know why I'm so sad? Karena kenapa saya besar? Iya. I have too many people to eat with. Karena saya kebanyakan orang yang saya ajak makan. So breakfast, lunch, dinner. Jadi kuncinya sarapan, makan siang, makan Iya, malam. tapi sendirian. Jangan pernah makan sendirian. Between breakfast and lunch, Antara breakfast dengan makan siang 5 meetings. ada 5 meeting. Between lunch and dinner, Dan antara lunch dengan makan malam 5 meetings. ada 5 meeting lagi. After dinner, Setelah makan malam, lakukan apa yang kita mau I lakukan. relax. Dan saya relax. I study. Saya belajar. I spend time reading. Saya benar-benar ambil waktu untuk baca. Spend time with my family. Saya benar-benar ambil waktu untuk dengan keluarga saya. I plan the next day. Dan saya rencanakan hari besok. 5 meetings between breakfast and lunch. 5 meeting antara makan pagi dengan makan siang. Now I know what you're thinking. Mungkin Anda mulai berpikir sekarang. Sanjay, you don't know Jakarta traffic. Saja lu nggak tahu traffic di Jakarta. Correct? Betul Bapak Ibu? Guys, saya kampung di Madiun. Saya stay di Jakarta. Okay, I know Jakarta very well. Saya tahu Jakarta seperti apa. Let me give you a strategy. Saya kasih semua strategi. If your meeting is in central Jakarta, Kalau meeting Anda di Jakarta Pusat, then all your meetings should be in central Jakarta. pastikan semua meetingnya di Jakarta Pusat. So you don't spend time traveling. Jadi kita nggak usah banyak keluar sana sini. If I have a client in South
klien di Jakarta Selatan that I have to leave. dan saya harus, I will keep meetings in South Jakarta. saya akan pastikan meetingnya semua di Jakarta Selatan. So I don't spend time traveling. Jadi saya benar-benar nggak spend time waktu untuk traveling. Let me explain what is a meeting. Saya jelaskan apa definisi dari meeting. A meeting is when you sit down with somebody and have a nice cup of coffee. Meeting itu adalah ketika kita ambil waktu untuk duduk dengan seseorang sambil ngopi bareng. Not appointment. Bukan sebuah perjanjian atau appointment. I'm talking about meeting. Saya ngomong tentang meeting. You meet with your friends. Kita ketemu dengan teman kita. You meet with your family. Kita ketemu dengan keluarga kita. You meet with your team. Kita ketemu dengan tim kita. So the question is, how do you get meetings? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan meeting-meeting ini? Very simple. Sangat mudah. I'll call you. Saya telepon. Let's catch up for coffee. Yuk kita catch up yuk. Let's Sambil have a ngopi. coffee together. Yuk kita catch up sambil ngopi bareng. That's it. Udah itu aja. What do you think they will say? Mereka akan bilang apa? Why? Kenapa mereka bisa bilang itu? Coffee. Karena ngopi. Keep it simple. Benar-benar bikin itu jadi simple. How many of you would like to have coffee with me? Berapa banyak di sini yang mau ngopi sama Sanja? Betul kan? Lu ngopi, gue minum coklat. When I'm your friend, we just have coffee. Lu postingin gue Ketika ya. saya jadi temenan, kita bisa ngopi kapan aja. Correct or not? Betul Bapak Ibu? Stop overthinking. Jangan overthinking. You know the biggest problem in our business? Tahu nggak masalah terbesar di bisnis kita? We love to make things complicated. Kita suka bikin hal-hal yang simple jadi complicated. I'm going to share a secret. Saya membagikan sebuah rahasia. The richer your client, Semakin kaya klien kita, the more simple your presentation. harus semakin simple presentasi kita. Because think about it. Coba benar-benar dipikirin. The richest people in the world Orang-orang yang paling kaya di dunia are uneducated. itu kebanyakan tidak sekolah. Correct or not? Betul nggak Bapak Ibu? They all college dropout. Mereka semua rata-rata keluar dari universitas belum tamat. They understand the business very well, Mereka ngerti banget sisi bisnisnya mereka, but they don't understand insurance. tapi mereka nggak ngerti asuransi. So stop thinking about what you say. Jadi stop untuk pikirkan apa sih harus saya ngomong, apa yang saya ngomong. Keep it simple. Benar-benar bikin itu jadi simple banget. Don't make it complicated. Jangan dibikin rumit Bapak Ibu. Your presentation should be so simple Presentasi kita tuh harus sangat simple that a child understands. sampai anak kecil aja bisa ngerti. Your knowledge should be so powerful Kita punya knowledge harus sangat powerful. that if anyone challenges you, Dan kalau ada orang yang menantang kita, you can handle it. kita bisa jawab dengan benar. So keep this in mind. Jadi harus dipikirkan. When you meet your friends Ketika kita ketemu teman-teman kita over coffee, lewat kopi bareng,